satak Tripura motha party o to bahai tong tai kwbangma borok nukha je thanai koigin sigang ek dui jona borok মানে বদল ইয়াকারে থাইনা হাই বরংনি কাসাম বদল খাইপির আমরুনো তৈ বাহাই ওয়ান সুক তিব্রা মত তাবু বাহাইতে চলে belai belai kena hambai sini media friend rono daune mo kok jorani jorao nanok sengka tam hamba Tripura motha tabuk boroto ba Tripura motha ni halok bahai ani mokol bai ani gian bai ang saimana mote Tripura motha jagan tu Tripura motha 2021 ni 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি যে আসে ফ্রু আসে বড় কবাই দিয়া আপনি পরে কবাংমা বড় ন Tripura motha ফাইকে দাল বিদাল বদল বয়া করে ফাইকে दाल बिदाल बदलनि रेजिस्ट्रेशन न तुइब बुबाग्रानि बिन अफिस जमारे फैबाय के आनि मतेखाय Tripura motha जे 2021 जे तंगनि ओ 21 न तंग इदानी कालो नुकजाखा किछु किछु बड़ रक Tripura motha यागारखा ने एक रक कामानि साब Wiler yagar ka sabab 2021 no apnu ka April 6 tarik election March songkai nomination February ni last dik ingkai seat notiji azora khoroksa netri kok sayabo kokri PDF ayata TPF Orang menangjuk atau kerja sama dia. Bubagra no acara yang mau sahabat ya, sengapu ang INPT nang SGS sahabat apru, sungguh seat sharing, klaino, acara pasta INPT no rezakha, Bubagra je seat rumah sengapu nakha. Yaka bijuran kol tini koram sarwa pasawohi bonus sungunyo saka sung jiriman pasariman khamon Bubagra zero arama saka kintu side by side tam mukha singafu je patal kaina kono motei pano 17 tar niche nokhona naiya total buse tomani 28 bono saijung jodi no sung 17 tar jodi Bubagra rikhai তাই বাকির ওপর থানায় অনিমেষ বাবু বা Bubagra ni লগিয়া গিয়ে NGO Tripura motha Tripura ni Sejanai Rok বড় বড় থানায় আইডি হিসাবে Bubagra ঠিক জাগানো এবং চিনি দফানি বিশিং যত দফানো না এবং জায়গা বুঝিয়ে যত না কেনে দিবে একমাত্র পাঁচটা সিট या ফারজামানি Atal kena gosili bothang baca. Bothamani loge uklogo onek kok salangka Bubagra onek kok sitra salangka. Abuni porinam munu kha 2021 ni 16 tarik Disember rajano chini Bubagra no khomulongni chini khumpuya kadebini noklabo busuk insal khaika daga soba khlaika go back nka kopi musuka kintu tabu juri saine kyankai itihas juri philini ke live ma philini kyankai tini 2 বছর si ngni abribo 2 বছর na geno kintu pinia dol paithana TPF prikya our right our land abu prikya tabu idaning kalau haina hai jengtam nuka लोक चिनी विधानसभा ने चंगमारी सेकां हम रम साबर गाबो बर तमरे बर ताउनि बगे बर आफु मा खाफ्रुम बर Bubagra no खुशी खाई किछु बरक सीट दा मानने सीट aboni bisingo sabtam जों क्लियर नंगौ
sini bising Debbarma songrok bo emon bhabe chaitokha 19 বোধহয় চললাম খানা আর কেন্দ্র বাসানা বাগে অনেক চাইতকা বুবাগ্রা অনেক সুমানানি কক সাকা বুবাগ্রা সাকা না গ্রাউন্ড রিয়েলিটি তলাও তামো তুংতং আবো তো মাত্র বুবাগ্রা সি গে তাবো আবো তো ইতিহাস তাবো হয়তো মাসামাং নিতলাঙ্গই কিসা কাইসো কিসো তলাঙ্গই যখন পাওয়ার ফাইলিয়া ত্রিপুরা মতা যখন পাওয়ার থাকমালিয়া আপনাদের নগরী থাকা পাওয়ার যখন ফাইলিয়া আপনার নগরী থাকা মুতো কতাল কো গিয়া পাওয়ার ফাইলিয়া নগরী থাকমানে কতাল কো গিয়া নং নিশ্চয় সাইমিয়া সুতন সঙ্গাপ্রা সাইয়াকো 1983 চিনি দেবব্রত কলয় বিশ্ব দেববর্মা সরলপদ জমাতিয়া কালিয়া দাগয়া মোহন এমডিসি সহ 82 ব্রক এমডিসি 83 যখন ক্ষমতা ফাইলিয়া এক কথাই সাগা শিখ সিদুল সামাচরণ হরিনাথ নগেন্দ্র দ্রাউসং ফালিকলাং খাপকা কাবুকা ইমাং ফাতান ছিলেন শিখ সিদুল ইমাং ফাতান দে আঙ্গাপ্রু এডিসিগনি টিউজেস দি এজিএস সেন্ট্রাল কমিটি आंबो आफ्रां कैंडिडेट माखं काना किसिजा बयस बागान मुलिया सिनाव जे ताबु तिनी और फाइसो कइका आसु को कलक तो साइला करि इतिहास निको मासो दिनाय नै फाइको जे जों सासो 18 বছর 17 বছর যে जों শিখছিল মানো দিনে অনেক লড়াই খাইবে অনেক লড়াই শ্রীরাম বাউসো Bubagra no challenge kri ko minister malai pun ko tu prime minister malai pun ko tu thanglan approved years by congress ni halo kaham approved years by congress halo kaham ni ugulo ko north east ni regional political party rok singno favor khayu ni piasangma song hai borok approved chin pokhe অমা হাইকেন নি রন্দি এই যে গনি হিতেশ্বর সকিয়া চিনি পক্ষে কক সাকা পর ইয়াখাই শুধু চিনি আন্দোলন বাই সিমিয়া বরব দায় সকা চিনি শিখ সিদুল মানানি আন্দোলন বরব সিংহ দায় সকা এবং আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড খা আপনি উকলক খা যদি 1980 যদি অর যদি জাতি দাঙ্গা নাইয়াখাই और जो दिनेश सिंह कमिटी रही सेंट्रल गवर्नमेंट जो और इंटरलोकेटर हाई जो चौंजा गया खाई आप किंतु इंदिरा गांधी टीयूजेस लिडार को दिन चुक्ति खामोन मौ सागर खाला खामोन अपनी मूल्य से 1984 साल 23 तारीख आगस्ट 1983 साल 23 आगस्ट भारत संविधान संशोधन खाई चिनी শিখ ছিল রিজাব শিখ ছিল হাঙ্গে রেসে গেলে তিনি বুবাগ্রান বরক সাও যে কমাই থাকা তাই মাসা তো সেমিয়া বসু জ্ঞানী কোন বরক সাবন বা তামগিন সেমিয়া বসাইজুং অনেক লাগে বস সাংঘাতিক মানে সুপ্রিম কোর্টনি অ্যাডভোকেট হাইছে বিনীত কবর ব ল কলেজ বোর্ড তিঙ্গি পাস খাইবা বড়নি একটা বই কয়টা সামুঙ্গ ফোনামগা খরক বুসু মুসুক সিগনো পুন ফেরাজাং মানো বরক ফেরাজাং মানে বফিয়গৈ মাকা আউ হিলসা কিন্তু কখাই নাইছি গই বুবাগ্রা খারি থাকা প্রদূত খারিয়া বে প্রদূত খারিয়া বারবার প্রমাণ নই দं চিনি মহারাজ প্রদূত কিশোর দেববর্মা 2023 নি 8 তারিখ যখন মার্চ যখন উড টেকিং और চিফ মিনিস্টার বা আদার্স মিনিস্টার আদিন बोधा थेका नंग थेका ताउन बगे बुबाग्रा नेतृत्वे 13 जना एमएलए रिंगई साइथांगा काइतिनी स्टेट गेस्ट हाउस आसु लाइका अनेक कक सालाइका इंटरलोकेटर को आप्रुन साव बर बर ब जागा बुबाग्रानी या प्रिकास लेमा तंबा
बुबाग्रानो गुरुत्तरिउनो तो तिनी आज अराव भारतनि स्वराष्ट्रमन्त्री ऑल इंडियानि बीजेपी नि प्रेसिडेंट जेपी नड्डा निनी नेडानि चेयरमैन हेमंत विश्व शर्मा तारपर नर्थ इस्ट ताও যে पलिटिकल इनचार्ज जागि तंनाय संबित पात्र माने साइथांगा दिल्लीनि ताबर ताबर नेतारक आदिनो बुबाग्रानि नेतृत्व जों बासुखा प्रसेस चलि दंले बिसांया फुलना के बिसा नोंसों बिसा बुदान आसिनि मालिया दिनै बिसाया बे एक बছर बुबाग्रा वाइसा फैगेल तामो सुदा बिन सामुंद चलि दंले बिन एमएलए रक एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन बिसिंगै असेंबली नि सामुखाय दङ आनी 13 जना एमएलए रक जानि जानि एलाकाओ जानि जानि विधानसभा एलाकाओ जे मानतै लामा दै कारेन्ट एलाकानि समस्या नतै विधानसभाओ नंनि मिडियानि माध्यमे गोबां मा तिसाय दंले ताम असुबिदा दङ दिनै जे बरक एडिसिओ जों आराय बছর कानाते कयेकटा दिन बाकी दङ एकदम आहामरि चाका चाका पाइका पाइका गोटाला गोटाला नाय और तदন্ত खाइदि नों तो गभर्नमेन्ट दंले ना नों आसकै लिडार तरि थांगा एडिसिओ 2 বছরनि हिसाब पुण्य नों सानि मिया देबा ए जों तिनि मिया बचिनि काउन्सिल बंग अधिवेशन पायो कुनु एमडीसी ताबु पर्यन्त यासि सुरुई साइमानियाखौ जे एडिसि हापान 2021 22 22 23 23 24 नि आर्थिक बছर म आर्थिक केलेंकारि खाइजाका बा म दप्तरनि एग्रिकालचारनि फिशारिनि फरेस्टनि एडुकेशननि माने हर्टिकालचारनि जत डिपार्टमेन्ट दंमोन मुसुक जरतै रां गुटालांखा अकक्ता पिन्तो केउ सारानि सावजा फैया तांनि उरां उरां कर्मचारी और आंदोलन मा खाइया बेतन से रोहर जायगा थिमतो बेतन से थिमतो रोहर जायगा आबुनि बिसिङै पानो आबुनि बिसिं पानो जों जानि जानि एरिया डेभलपमेन्ट खायनानि बागै जों साम खायलाय ताबुक दिनै दिनेश बाबुनो आंसिना मुसुं दिनेश देबबर्मा बसाव आं टीयूजीएस दिसिमि टीएसएफ दिसिमि यास जोंनि आगलगेन टीएसएफ खायबो 1978 दिसिमि न दंबो दं ग्रिया किन्तु आं बार बार सेंट्रल कमिटियाव थाङो दिनेश बाबु सम सेंट्रल कमिटियाव फायबो टीयूजीएस खायबा आं टीयूजीएस 1983 नि 15 मार्च आं सेंट्रल कमिटी टीयूजीएस आगोनि 83 नि किन्तु मौनि कपाला हायपानि लुंगियाले लीडर ने आबुना बाथिरिदि 2021 नि बुबाग्रानि लीडरशिप जे एडिशननि इलेक्शन प्रो सार दिनेश बाबु नों बर कम नों बुध तारिखा दिन बद पुरिया बद दिल्ली दा बेंगलुरु से बीच बड़ बड़ गुरु हुई तो हुई वाय बजारनि थै बजार सीबीए नि बागै सीए एकदम सीएबी नि एनआरसी नि कयटा आंदोलन ननरुखा বই যখন গুলি খাইছে কোনো নতাম বই যখন আর ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ হই দুফুংসার দুফুংলাই দংগ্রো ব লামাও নং নেতৃত্ব রিসালা কাইসা পিকচার ফুংলা সিনি বন্ধু মিডিয়ার কমলে অ বন্ধু মিডিয়ার নর ফুংলাই কিসা রাজানে উকলো উকলো রাজা ফাইনি খানাকাই উকলো উকলো না সারাতাম তমনি বুট কানা ফাইকা বন বন হামিयांगा वाइसा पश्चिम थांगो आश्राम बारि बासारने वाइसा फायु रामचन्द्रगादा बासारने बसाव जों पदनि बागैया पदनि बागै आंनो साना आं पदनि बागै न सागाता सब पदनि बागै हानि साइद दं आं पदमन हनै तिरां शिक्षा दप्तरनि इयां दं नोंहा जागा सगैलियाता दिनै सार श्रीराम बाबु नोंसाव आं टीएसएफ के गया 91 नन बुधबार रेखासन टीएसएम टीयूजीएस ये मायानि लामा वासुका क्वार्टर बालाय मायानि लामा का सुका
অনেক কথা বলে 2003 সরকার ফাই বলিয়া আইএনপিডি বা কংগ্রেস আইএনপিডি যত পার্টি টিএনপি সবাইকা টিউজেস সবাইকা হ্যাঁ টিএস এনএসপিডি সবাইকা মানে এনএসপিডি টিএসপিপি মানে এনসি কমামা দল সবাই না সিঙ্গাপুর আইএনপিডি কাবলে এক ত্রিপুরা সানে একটা না মাত্র আঞ্চলিক দল 2002 जों बुटोज बाताय लेखा सबसे हायेस्ट सीट जों मानो सीट शेयरिंग 18टा सीट मिसिंग जों 6टा जिरिखा 6टा जिरिखाबले श्रीराम बाबू आपरू इया श्रीराम बाबू যখন 2023 जों ক্ষমতা ফাইলি आंखायनो सीपीएम नि चक्रान्त जों যখন सबाय जानायखा नोंहाफ्रो परथा सामलगि दं যতন খাবলাবো এনএসপিডি সাবখাই নংনা আনি আইডিयोलॉजी ঠিক দं কয়টা আইডিयोलॉजी नि ঠিক दं হাসালা একবার কংগ্রেস একবার টিউজেস একবার এনএসপিটি একবার টিএসপিপি একবার টিটিএনসি এই বিসি পাই খেবলে নং जोंनि যারা एक्चुअल যারা লিডার রক विजय रांगल टीयूजेस नि टीएनबी थांगा बलंनि फाइ एकर्ड खाइका टीएनबी तंगा 2002 थांगै टीयूजेस बाय बाक्सा दल बिसर्जन दुई आईएनपीडी का आईएनपीडी नो जतन एकगाने आईएनपीडी नो दीर्घ बছর तंगाय जाखा सुखे दुखे साबो सायाबो नेतृत्व लाइखाबले तो जदि जों टीयूजेस आसल रागलाय तंनि आखाय 1900 से गो 83 जों जदि न যতন সারখার নি থাকাং গাই তিনি শিখ সিদুল তিন অর যে শিখ সিদুল নাই তমানি আপন মাংলা কম আপন তুমি সাক সই তমাবাই তাবু বহাই ন বুবাগ্রানো গনে বুবাগ্রানি ফাইমানি আপন যে যারা আইডিयोलॉजी খাইনে রক বিজয়নগর সিদ্ধা মাখাবা জগদীশ জামা তাম পট মাখাবা সাই থাকাই কম ন ক এজ এ সিনিয়র তংলে তাগো তংলাইবলে अब किछुया त्रिपुरा हास्तेनि जत बरनो सिनुओ बुबाग्रा निनि आनि जुदि पयतक्राक तंखाय नों आं जुदि बन बिश्वास केबिनि नेतृत्व नों खापुरि तंखाय बुबाग्रानि बिसिंतिनो मुंसे मुसा मानसिनाय जे टीयूजेस 17 बছरनि सिगां जे सातसुइतिओ काइन्ट करे जे कग्रि माने पाब्लिक न किसे किसापा रुइ एका आरि फानो खाउना आरि जे बिजरांगल बलंग थांगै रुआ थाम्पुई साजागै जे कग्रा आं आकटा किसु तो बनाय काइसापान तो बखनाबले 3टा सीट तिनि जे टीआरपीसी नै बागरम्बार साव ओ टीआरपीसी साव तो बबे 1988 नि इतिहास नायने लाबोना गेताम तमनि टीआरपीसी बा मात्र बिजरांगलनि बागैसि आप्रुभिंग क्रिएट नले अरे कक तो अनेक किसु सालायमान कक तो अनेक किसु सालाय পাবিক বিভ্রান্ত ঠিক কিন্তু একটা তাবুক ত্রিপুরা সানি তাবুক ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সার আসু লগে লগে বিভ্রান্ত তাই নিয়ে নাই নাই দিনের পাতাল কই না পাবো বসুক দহরম মহরম তিন নিজে যদি ভয় পেলে তাবু বাহানো হাই বন মানে বেখাতে নাহানানি বাকি নাই বসুক গাহাম আইংনি অর্ডার মাখাকে লগে লগে গলাতেই হাত হুমনান সেং যাওকা और वो तम तो जेस राति दे हिताम थानी ताम सने और सेफ्रांग ना सेफ्रांग मैया त्रिपुरा म थानो मकल थाप लारि ओय और जे सेफ्रांग ने मामालां लिया अब किन्तु बसाय मानो आपुर कैनो बरको मखरा जादब्लै बायरे फायने र आमति मखरा जागा नायतुना नंगो रोंगो आरो थांगै बजे पॉलिटिकल लीडर तो बा बजे प्रेस मीट जे सामानी राठी बो पॉलिटिकल लीडर तो आती कक साना नहीं पिन बो पिन उचित तो तंबा आइनो तो तंबा आफ्रु सामनी साबे बो पछिया रासु तंग आबरक सावबा ननुकना 30 बर एक কথা না এক গুষক অ্যাঙ্কার সাম বো খুব নাম করেন তঙ্গা মানে অনারেবল
हि साइना सिबिजिना तंसुगोन TRPCL L Theberga Limited Chairperson Madam and State Minister Apu wait yapan ti wait ang minister de bahane khanai tong lebo elected din si minister gosi tong ga nta hin bono dunia ni kobortai shesh to tong sibna aborta boni bagi do bibranto tang baitum chini hasten boror omong নাই no যখন মুক্তি মানানি সেখান অনেক কিছু ফেনে নাও ভারত স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশ যুদ্ধ যখন ভারত বাংলাদেশ যখন আলাদা রাজ্য আর দেশ যখন মান পূর্ব বহু রাজাকার ইন্ডিয়াবো বহু রাজাকার এনকা বাংলাবো রাজাকার এনকা তাবুক চিনি অমানথাই মানা থাংকানিব বইনি বসনো খুশি খাইয়ে সাকনি তংথক সাকনি মুসুম তুই सागनि सातखौनो रखा खायनायनि बागै गोबां मा कक सिद्रा सिलसे हय बरक काहामनो बरक हामनो सानबोय निजिदा हामै थांमानो आबो अनेक सेसा खायनाय नर आं सानमुसुंगो 2024 ना सिंगै दं 2024 नि परे ओ बागरुम्बार सानाय रक ओ मखरा हाय अरन अर बाहारनाय रक ओ यंगला हाय सेरका यांनाय रक नर किन्तु मानजाकनाय Public nungnai public nasingi tongo ajaga thangi tongo ishorni asibad tongo jong bubagra bosone bororok jong kusum o hano sajon kai phinero jong musa jaga thangi tongo obose ain kokosana musungo khata baidi jermani tongone obobaino jong tabo khatong thugui ma tongnai sir paithako kaisa ko je tau PSP ni Sriram song Dinesar song je borok samane tikra mutha krecha je bubagra bo soche khai tomo je dil ro thangai je greda tikra samane interlocutor samane abu to soche falsi ni jo borok ko je ti samane amno ti da lukurok to je bubagra ni angni tongnai samung ba joto tiprasa gajon tiprasa ro kha baijagi tong bahikya bahai ganai Gabon to ibo kok sana musong sana. Bubur TSP bro. TSP tam. Tripura State Party. Tripura State Party ni founder ba chini ta bortoman chini Tripura mothani MLA Ranjit sorry Chittaranjan Debbarma sible. Inya karangka ketang tongo. Vice President. Inya ka soponto কর্মচারী ত্রিপান বয়াপুর ডাইরেক্ট ব টিএসপি নি সব পক্ষে সামকাম দো তাও আইপিএফ নি জেনারেল সেক্রেটারি কিন্তু কোন কালে কোন যুগফান দিনেশ ভাই শ্রীরাম ন টিএসপি ইনখানে আं खोनायाखौ চিনি টিএসপি চিনি এসএসবি টিএসপি নি কোন ক্ষমতা তো দं আইএনপি নি কোন ক্ষমতা তো দं বা বিজেপি নি কোন ক্ষমতা তো দं যে খরকসা এমডিসি দলিয়া করতে কে জায়গা থাকপানো ও এমডিসি ন এন্টি ডিফেকশন পার্টি নি রুলস অফ মনোবিনি এমডিসি পদ মানে গখারি মিয়া খারিজ কে মিয়া কোন আইন সিংয়া কো আবতে একটা কো কোন বল যুক্তি রাজ্যপাল সাইনা নেই Supreme Court tongla thangi Supreme Court sungidi mone kok tamba kriya jodi krinyong ito ngakai 13 জন MLA jodi krinyong pangakai sing 17 জন MDC Tripura krinyong jodi ngito ngakai sini yotro Tripura krinyong pangakai sini Presiden Vijay Rangkhol pertama push to nonol bori khable political secretary Sejanai Debbarma political secretary মানে কমিয়া বিনি আলাদা অফিস খালাইনি কা বিনি রুল তো সাংঘাতিক কা নট অনলি দ্যাট স্পোর্টস পারসন কই নরি খাবলে বড় বড় নুখা বজে ত্রিপুরা মথা করি মানে অত তাম্বা ত্রিপুরা মথা 2021 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি যে আসাইনমেন্ট হইতে তঙ্গ তাগো তঙ্গ ওলব তংনাই ত্রিপুরা মথা জাগান তংনাই কিছু ছাত্র নিছি বড়
যার পদ লুবি এমএলএ এমডিসি ওই নানি মততাই থিনা মতাই নুহুলিয়া থিনা মানে ভবিষ্যৎ নুহুলিয়া বরণ সানাই ত্রিপুরা মতা করিয়া নাই ত্রিপুরা মতা বিন জাগান তো আগামী কয়েকদিন আং 3 তারিখ সাহেব কয়েকদিন বেশি করে ত্রিপুরা মতা নি চবান্ন নগুন যে চবা থানি নং যদি হিম্মত টংখাই 50 জনা বরক তুই শ্রীরাম ভাই দিনেশ থানে আর নরখাই ফুন্ডি আজ জুকরিয়া দল কতাল খাইয়ে পাবলিক না ফুসুলিনা না জরা করিয়া বরক মুসুলিয়াব তাই বুঝতে খাইছিলেন এ বি সি ডি পাইসুকা পাই যাবলে যত নাং মিয়া কক সানানি দিনু খাবলে মিয়া এমডিসি বিদ্যুৎ বাই এমডিসি পদুলোচন তাঙ্গে ফেয়াবা বন কাউন্সিল বাপা ফেরেবা ফেরেগা বিসি কক সাইছিবা বিসি কক সাগৈ বনি বাসন কারণ বড় রমজান নাই जों তো রমিয়া আমি নিজে শেষ পর্যন্ত সাইট মারমা তাবু পর্যন্ত যে দল ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড 1 নাম্বার দল কত বিজেপি সে এডিসিও সে বিরোধী দিন দল নেতা তখন সংমাইয়া খোক বিমলিয়াম সেগক পদ্মলোচন সেগক ভূমিকানন্দ রিয়াম সেগক নর্থ ফুংলা তাপনি যে হংস ত্রিপুরা মথাও বিরোধী দল নেতা তংফ্রু যে বিজেপি আকারে চিনি ত্রিপুরা মথা হাবাই মানে পরে তাবো পর্যন্ত বিরোধী দলनि নেতাनि আসন তখন খালি হোক বিন কোয়ার্টার খালি বিনি বাকি গাড়ি এলটমেন্ট খাইবা খালি যদন খালি বদল ডিসিপ্লিন তংসালা বদল ডিসিপ্লিন তং প্রেস মিট খাইকেন শেষ করিয়া নরবই কক সাকেন আং রবীন্দ্র শেষ করিয়া আনি সাকাবো দङ আনি বুল দङ আনি সাইয়া দङ जोंनो हाबान खायतो चिनि बड़ साइया दं नरक सोनो रमदी आसर कक्कै नरक नि बिसिं थैसे अनेक संशोधन नांगौ जानि एलाका हामग्रायनि बागै लामा ग्रै दैमा नैया যখন নুকজাগोनो आफु नरक सोनो যখন फुनुका बसबो सार नुनुखो मिडिया रकमाने बसो अजरा नरक मिडिया बसो मूल्यबान जेखाने बय थांबाय नरक थांगौ जेखाने मासाया मानैया दै गरै मा परिया स्कुलाव छात्र कम मास्टार कम आरो न रमैरु जोंनुगो आइदिया सर विलेज काउंसिल इलेक्शन ले तामने बे खलाया गामनो ति तामस विलेज कमिटी आं जे साइमा मानजारतै बर विलेज कमिटी बुट खायने उपलग बं संगठन दुर्बल ओ दुर्बल न सबल खायने बागै ओ दल गनो बर थानाय विधानसभानि सिगां सेस्ता खायया आफरका बर एक नुखाना बर इच्छा खायनो चिनि बरु रिहेबिलिटेशननि आफर जे बर बाय एकर्डिं मानि सेंट्रल गभर्नमेंट बाय बुनो बुध नि अधिकार ना बागै कक मानि किन्तु कारणे बरनि একটা রাজ্য সরকার একটা শয়তানি খাইছে বুট তিসালিয়া কেস খাইতে রে হাইকোর্ট এবং বুট কালিয়া নাই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই ফ্যামিলি আফরমিয়া আপনি পরে বুটনকা বিধানসভা जों ক্ষমতা ফাইমিয়া পানো ত্রিপুরানি অর্থাৎ ইন্ডিয়ানি লাইভ বুমা সিস্টেম আঞ্চলিক একটা রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক কোনো দল বা অ্যালায়েন্স নিয়ে হই আর একটা বিরোধী দল নেতা দি সম্মান নেওয়া কম দিয়া আবন পর চক্রান্ত খাই চিনি বর্ণ ইয়াকারকা প্রচুর রান ইয়াকারকা নং ত্রিপুরা মথানি আইপিএফ বিজেপি ফাইদে নগদ 2000 নাই 1000 নাই আর লগে নিনি আধার কার্ড তুলনাই লোন স্যাংশন নি বুমুগৈ হ্যাঁ তারপর পরে এনজিও নি বুমুরই মানে অনেক জায়গা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সেন্ট্রাল বিজেপি নি হইতে বড় বড় জায়গা বনি কর্মকর্তা থেকে শুরু খাই ও বনি তো গোबां তংলে ব্রাঞ্চ তংলে লাস্ট খবর নেই যা আংনিয়া বিদ্যুৎ মা সাকদে নংনি সাংবাদিক ন जोंहासो दल सोबाय माने रांग्रांनो ताक रांग्रि मालि एलाका हाब मालि एने बरमा साके रांबाय बरम सबजों खुसि दन निनि बखाव हामजां माने करिखाय बरमनो जरिनो बरम बिमा करिखाय बरमनि बागै नों सामुं तां माने करिखाय आ बरमनो केबो बरमनो चिरदिन बा चिरदिन बागै बरम हामजागै माने
samungse मा खालायनाय बनि बागै आं साव त्रिपुरा मथा आइगिबो दङ 2021 नि सिमि ताबो दङ उलबो दंनाय त्रिपुरा मथा दल बाइया त्रिपुरा मथा दल नंखांनि आखाय ताबुंनो विलेज कमिटि इलेक्शन खायदि जों अन्तत 587 तानि बिसिङाव जों ग्यारान्टि सारागौ 500 ता जों तुइ फैनाय आरो जों ग्यारान्टि मोन